Salam alaikum, mes chers élèves des deuxièmes bacs PC et SVT, première bac sciences maths. Dans cette vidéo, on va faire la correction correction de l'examen national 2020 امتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسلك الدولي الدورة العادية 2020 بالنسبة كشعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية. تبعوا معايا أحبائي الطلبة وغنديروا بالضبط سميتو لا بروميير بارتي ريستيتيسيون دي كونيسونس. لا بروميير بارتي اللي كتهضر واللي غادي نديرو فيها لا بوليسيون. Voilà les énoncés. Première question, définissez les notions suivantes. هاد الخمسة لي بوين كتكون على خمسة لي بوين. هاد الخمسة لي بوين ما خصكمش تضيعوهم، خاصهم يكونوا في جيبكم، خاصكمش تضيعوهم، لان الا قريتي الكور ديالك وفهمتي الكور ديالك مزيان غتجاوب على هاد الاسئله هادو. اذا définissez les notions suivantes: les énergies renouvelables ou le tri des ordures ménagers. Les énergies renouvelables بيان سور خصكم هادو تحفظوا هادشي هذا، خصكم راه عندكم في الكور خاصكم تحفظوه، سوفي باش تحفظوه. بون انا نعطيكم une définition ديال les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ce sont des énergies qui se servent des sources naturelles non épuisables comme le soleil, le vent, etc. Les énergies renouvelables يعني les énergies الطاقات المتجددة sont des énergies qui se servent de sources naturelles، يعني تتصلح كمصدر طبيعي non épuisable، يعني ما كتسالاش، ماشي بحال لي زينيرجي فوسيل، لان هنا درناها البديله لي زينيرجي فوسيل يعني الطاقات الاحفوريه non épuisable بحالاش كوم لو سولاي لو فون لو اكسيتيرا. يعني هاد الانرجي هادي كنجبدوها من لو سولاي لو فون لير، ولو سولاي لو فون لير راهم توجور كاينين في الطبيعه. إذا نعاود: les énergies renouvelables sont des énergies qui se servent de sources naturelles non épuisables comme le soleil, le vent. ندوزو la définition ديال le tri des ordures ménagères. Le tri des ordures ménagères يعني الإنقاء، عملية الإنقاء، يعني غادي نعزلو دوك les ordures ménagères، يعني كل حاجة نديروها بوحديتها. يعني مثلا الكرتون نديروه بوحديتو، الجاج بوحديتو إلى آخره. Opération visant à يعني عزل، séparer les ordures ménagères en différentes catégories en vue d'en faciliter من أجل تسهيل leur élimination الحذف ديالهم par les processus spécifiques à chaque catégorie. يعني كل حاجة هزناها مثلا غادي تمشي لواحد، بحال مثلا كاين اللي غادي نديوها باش تروسيكلا يعني تعاود إعادة التدوير ديالها، كاين اللي غادي نديوها باش تحول إلى كومبوست يعني لو كومبوستاج، كاين شي حاجه يعني فالوريزاسيون ديال هاد لي زوردور ميناج، كاين اللي غنديروا لها لانسينيغاسيون اكسيتيرا. كاين اللي غنجبدوا منها لو ميتان. اذا هاد لا ديفينيسيون لو تري دي زوردور ميناجي اوبيراسيون يعني عمليه فيزون ا سيباري لي زوردور ميناجي، غادي تعزل يعني تم عزل وانقاء لي زوردور ميناجي اون ديفيرونت كاتيجوري الى مجموعات en vue d'en faciliter يعني الكرتون وحده، الجاج وحده، الالومنيوم وحده الى اكسترا. دون en vue يعني من اجل دون faciliter من اجل تسهيل leur élimination من اجل تسهيل العمليه ديال الحذف ديال هاد العناصر هذه par des processus spécifiques à chaque catégorie، يعني غيتم الحذف ديالها باغ دي بروسيس بواسطه عمليات اللي غادي تكون مختصه لكل وحده منهم، بحال مثلا الكرتون، الجاج الى اخره غيمشيو يتم اعاده التدوير ديالهم، بحال مثلا لي ماتير اورغانيك غتم لا فالوريزاسيون ديالهم بحالاش غيتحولوا الى كومبوست اكسيتيرا. إذا حنا درنا لا ديفينيسيون ديال لي دو نوسيون les énergies renouvelables ou le tri des ordures ménagers. غندوزو la deuxième question. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4. عندنا pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4. ها واحد، ها جوج، كاينين الاخرين ها هما هنا، نشوفوهم الجهه الاخرى، ها هي 3 فوالا 3 et voilà 4 3 et 4 كاينين
4 propositions. Pour chacune des propositions numérotées de 3 à 4, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. وحده اللي صحيحه فيهم، هادو كل 4 وحده فيهم اللي صحيحه. غوكوبي لي كوبل، غنشدو هاد لي كوبل هادو هما غوكوبي يعني نقولوا هاد لي كوبل، نقولوا ما نبقاش نقول استاذ اش غنديروا في هادي، لا انا ما خصني نكون معود عليها. غوكوبي لي كوبل، قال لك نقل هاد لي كوبل هادو، غتنقلهم تحطهم في الورقه ديالك، تكتب اولا ثانيا كبيره وتغوكوبي يعني تنقل هاد لي كوبل. écrivez dans chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. بحال مثلا عندي واحد ان لاتر هنايا اللي تتناسبها، خاصني نقلب عليها. ان طو au Maroc les ordures ménagères se caractérisent par. au Maroc في المغرب les ordures ménagères se caractérisent يعني كيتخصو باش un temps élevé d'humidité يعني فيهم الرطوبة بزاف، فيهم الماء بزاف. un temps faible d'humidité, une faible quantité de matière organique, une faible quantité de matière recyclable. إذا شكون اللي صحيحة هنايا؟ اللي صحيحة هي un temps élevé d'humidité هي اللي صحيحة. إذا غنكتب هنا A. تندوز البروبوزيسيون الثانية. إذا البروبوزيسيون الثانية pour limiter la pollution de l'environnement، باش نحدو من هاد لا بوليسيون يعني هاد التلوث في l'environnement في الوسط، résultante de l'activité agricole اللي كيجي من النشاط الفلاحي. il est possible de recourir à la lutte chimique يعني la lutte chimique نديرو les insecticides etc. la lutte chimique, la lutte biologique, l'utilisation des engrais ou les engrais راه فيهم دي ماتيير شيميك. la culture se sert. فين هي لا بلوجيست هنا؟ لا بلوجيست هي لا ليت بيولوجيك. شنو هي لا ليت بيولوجيك؟ يعني غادي نقتلوا الكائنات الحيه المضره بالمحصول الزراعي باش بكائن حي اخر اللي ما غاديش بيان سور ياثر لنا على الوسط الطبيعي. اذا لا ليت بيولوجيك هي ميو هي لا ليت بيولوجيك هي لا بلوجيست لا ليت بيولوجيك. اذا هنا في 2 غنكتب حداها بي هنا. بون غندوزو البروبوزيسيون 4 3 بليتو. لي في بروبوزيسيون 3 ما هي فوالا. l'effet de serre s'explique par les événements suivants. L'effet de serre s'explique par l'événement suivant. L'absorption d'une partie du rayonnement solaire par la surface terrestre. Réflexion d'une partie du rayonnement solaire à la surface de la Terre. Réception de la surface terrestre de rayonnement solaire. Blocage et absorption de rayonnement solaire par les gaz à effet de serre. Augmentation de la température de la surface de la Terre. Bon, la chronologie de ces événements est قال لك هاد المراحل كلهم خاصنا حنا نديروا حنا خاصنا نرتبوهم. شوفوا واش هاد الترتيب A هو اللي صحيح ولا B ولا C ولا D. بون حنا بالنسبه حنا بادي لينا كلهم من 3. اذا 3 ما عندنيش مشكل فيها، خصني نمشي نقراها هي الاولى. réception de la surface terrestre de rayonnement solaire. réception il reçoit يعني لا تير كتاخذ واحد الكميه ديال لي غايون سولير تتوصل ليها. اذا 3 ها هي عندنا هي الاولى. تتبقى لنا نشوفوا شنو هو 2. 5 نحيدو حتى هي 5 إليمينيوها لأن عندنا 5. إذا augmentation de la température de la surface de la terre هذه كذلك غنحيدوها. إذا 5 و 3 منهضروش عليهم. غنشوفوا فين هي الثانية، واش 1 واش 2 واش 4. إذا عندنا هنايا بالنسبة للدوزيام سميتو عندنا هنايا 3 هنا 1. شنو عندنا في 1؟ absorption d'une partie. إذا لا تير من تجي ليها تتوصل ليها الشمس الى الغصوه واحد الكميه ديال لي غايونمون سولار. هاي réception de la surface
terrestre de rayonnement solaire. Elle reçoit les rayonnements solaires اللي جايين من الشمس. تتاخد واحد الكمية ديال لي رايون سولار. من بعد شنو عندنا؟ واش عندنا absorption d'une partie des rayonnements solaires par la surface terrestre ولا كتاخد كلشي؟ بون اللي صحيحه واللي درنا في الدرس absorption d'une partie، واحد الجزء غادي تاخدو، réception d'une partie، والبارتي الاخرى تتحولها الى الترا فيولي، الى رايون الترا فيولي. اذا absorption d'une partie des rayonnements solaires par la surface terrestre. اذا هي صحيحه، ها هي عندنا هنا وعندنا هنا. اذا ناخذوا هذه ولا هذه، تندوزو عاود. اذا مين تاخذ ديك لي غايون، واحد لابارتي من ديك لي غايون سولار، نزيدو نشوفوا واش جوج ولا أربعة. اذا بالنسبه لجوج ريفليكسيون دين بارتي دي رايونمون سولار à la surface terrestre، réflexion d'une partie du rayonnement solaire à la surface terrestre. 4 شنو قالك؟ بلوكاج et absorption du rayonnement solaire par les gaz à effet de serre. لا مين توصلها واحد الكميه تاخذ absorption d'une partie du rayonnement solaire par la surface terrestre، وكاينه ريفليكسيون يعني تطلق، تاخذ واحد الكميه و il réfléchit يعني تاخذ كميه و تريفليشي. ريفليكسيون يعني كميه اخرى تصيفطها بيان سور. اذا اللي هو صحيح ريفليكسيون دين بارتي دو رايونمون سولار، تاخذ واحد لا بارتي و ريفليكسيون دين بارتي هي باينه. absorption دين بارتي et réflexion des parties de rayons solaires des rayonnements solaires à la surface de la terre. اذا دو هي اللي صحيحه. وعاد تندوزو سميتو منين تتمشي تتريفليشي داك لا بارتي دي رايونمون سولار سو فورم دي زلترافيولي، شنو تيوقع؟ بلوكاج et absorption de rayonnement solaire par les gaz à effet de serre. إذا كاين عندنا في الاتموسفير كاينين دي غاز à effet de serre بواحد الكمية كبيرة. هادوك لي غاز à effet de serre شنو تيديروا؟ بلوكاج de l'absorption de rayonnement solaire par les gaz à effet de serre. تيبلوكيو هادوك لي زلترافيولي اللي دايزين، تيبلوكيوهم ما تيخليوهمش يمشيو للسباس. اذا هنا فاش ما تيمشيوش للسباس تيعاودوا يرجعوا للتير، ومن تيعاودوا يرجعوا للتير هاد لي غايون الترافيولي بيان سور شنو غادي يديروا؟ غاي اوغمونطاسيون دو لا تمبيراتور دو لا سيرفاس دو لا تير، غتولي هي 5 augmentation de la température de la surface de la terre. ومنين غتاوغمونطا لا تمبيراتور بيان سور تتكون عندنا واحد الكميه كبيره ديال الحراره في لا تير، وهذيك الكميه الكبيره ديال الحراره عندها دي زيفي اللي هما نفاصر على لا تير. هنا كدير لنا بزاف ديال لي ديغا راه حنا شفناهم في الدرس. اذا هنا لا بلو جوست هي سي. عندنا نبداو بالطروه réception de la surface terrestre de rayonnement solaire، نتبعوا ليها absorption d'une partie ou réflexion d'une partie، و quatrièmement blocage et absorption du rayonnement solaire par les gaz à effet de serre bien sûr اللي جايين من لا بوليسيون. وكاينين بيان سور في الاتموسفير تيبلوكيو هادوك لي زانفراروج وما تيخليوهمش يدوزو ليسباس. بيان سور ما غاديش تبلوكاو، غادي يرجعوا لا تير، وهما اللي كيديو الى لو ريشوفمون ولا l'augmentation de réchauffement ou bien augmentation de la température de la surface terrestre. اذا اللي صحيح هو سي. بون مزيان ندوزو quatrièmement le rejet des eaux usées non traitées des millions dans les milieux. Le rejet des eaux usées non traitées dans les milieux aquatiques entraîne le rejet يعني رمي eaux usées يعني المياه العادمة non traitées اللي ما تنطريطيوهاش في المياه في سميتو في لي ميليو اكواتيك في يعني في الاوساط المائية entraîne une diminution de la quantité de la matière organique. diminution de la quantité لا augmentation de la quantité de la matière organique. حيد هذه ما صحيحاش. élévation de la quantité de la matière organique صحيحة. et de la teneur en O2 du sang dans l'eau. Augmentation de la teneur en O2. Élévation de la quantité de la matière organique et de la teneur en O2. احنا رمينا المياه العادمة ما يمكنش يكون عندنا augmentation de la teneur en O2. إذا انت هذه ما صحيحاش. élévation de la quantité de la matière organique. la matière organique تتزاد من نرميو هاد لي زو هاد المياه العادمة
اللي نترميوها في المياه ديال في الاوساط المائيه، بيان سور كتزاد لا ماتيير اورغانيك وتتكون نقصان ديمينيسيون نقصان في لا تونور اون او دو سو، يعني اللي دايب دون لو، يعني ديمينيسيون دو لا تونور، يعني الكميه ديال الاكسجين اللي دايبه في الماء بيان سور تنقص. هذه هي اللي صح. اذا بلا ما نقرا هاد الاخرى لان انا عندي وحده، عندي سيجيستيون وحده اللي هي صحيحه. اذا l'élévation de la quantité de la matière organique et diminution de la teneur en eau du sol dans l'eau. اذا السي هي اللي صحيحه. ندوز سميتو كنتو تشوفوني اش نقول. اذا هنا ها هي le rejet des eaux usées non traitées dans les milieux aquatiques entraîne une diminution de la quantité de la matière organique et de la teneur en eau dissous dans l'eau. Là, l'élévation de la quantité de la matière organique et de la teneur en eau dissous dans l'eau. Là, l'élévation de la quantité de la matière organique زيادة في المادة العضوية ونقصان في la teneur، يعني في الكمية ديال O2 اللي هي دائبة في الماء. إذا اللي صحيحة هي هاد لا سيجيستيون سي. 12 proposer deux mesures appropriées pour réduire l'impact des déchets ménagers sur les eaux souterraines، يعني المياه الجوفية. proposer deux mesures appropriées pour réduire باش نقصوا من l'impact من التأثير ديال les déchets ménagers sur les eaux souterraines، في المياه الجوفية. شنو هما هاد لي بروبوزيو؟ شنو هما هاد لي deux appropriés؟ proposer deux mesures appropriées، deux mesures appropriées pour réduire l'impact. شنو هما هاد لي زوبيراسيون اللي خصنا نديرو باش نقصو من l'impact des déchets ménagers sur les eaux souterraines؟ نضركو. اذا وحده ها هي كاينه هنا، ها هي لي زو ايزي اللي غادي باش نقصوا من هاد التاثير ديال لي زو ايزي سيغ لي ميليو اكواتيك. شنو نديرو؟ انا سنشوف ليا هنا الطريطمون ديال هاد لي زو ايزي، الطريطمون ديالهم نديرو لو طريطمون افون دو روجيتي هاد لي افون لو روجي دي زو ايزي دون لي ميليو اكواتيك. خصنا نديرو ليهم لو طريطمون ديالهم، فو تريتي هاد لي زو ايزي. ها الاولى. ثانيا ليكسيفيا داك العصير اللي تيكون في سميتو كيكون في لي ديشي، خاصنا نديرو ليه حتى هو لو تريتمون ديالو، تريتمون دو ليكسيفيا او تريتمون ديال لي زو ايزي. او ناخدو كاع كلهم، ناخدو دوك لي زوردور ميناجي ونديرو ليهم ان انفويسمون، واللي هاد لونفويسمون ديال لي ديشارج خصو يكون ان انفويسمون دي ديشارج كونترولي، يكون كونترولي ويكون suivant bien sûr les un enfouissement de décharge contrôlé respectant les normes de protection de l'environnement. يعني نحترموا les normes de protection de l'environnement، نحترموا كاع دوك لي زيتاب اللي كنديروا bien sûr في l'enfouissement des décharges contrôlées. Bon, هادو هما les mesures appropriées pour réduire l'impact des décharges ménagères sur les eaux souterraines. نتوما قالوا لكم عطاوني دو ميزور، تعطيهم دو ميزور. يمكن لك تعطيه مثلا traitement des eaux usées et traitement de l'exivia. Recopier les couples، هاد لي كوبل هادو غادي تاني نقلوهم et adresser à chaque numéro des premiers groupes la lettre qui est correspondante du deuxième groupe. عندك ها لي جروب، عندك غدير هنا 1 2 3 4 وغنشوفوا لا لتر هنا اللي كي كونفيان لشاك نيميرو. La production du biogaz، واش هي diminution du volume des déchets solides et production de matériaux réutilisables؟ Non. Se produit en anaérobie sur l'action de micro-organismes qui décomposent la matière organique par fermentation. هذه هي. إذا ب هي اللي غنديرو هنا. La production de biogaz se fait، هي la fermentation il se fait dans un milieu anaérobique. إذا ب غنديروها في وحدة مقابلة معاه. تندوزو الكومبوستاج. شنو هو الكومبوستاج؟ واش diminution diminution du volume des déchets solides et production de matériaux réutilisables. هذا هو الكومبوستاج. لا. Se produit en anaérobie
هاي نو سو برودوي اون نايروبي ماشي اون انايروبي، اون نايروبي يعني كاينه هنا ان ريسبيراسيون. سو برودوي اون نايروبي سو لاكسيون دو ميكرو اورغانيزم كي اوكسيد لا ماتير اورغانيك. هذه هي اللي صحيحه. سي غادي نديرها قبالت دو، سي تكون قبالت دو هي اللي صحيحه. تندوزو لانسينيراسيون. لانسينيراسيون واش هي؟ دابا هادو حيدتهم بجوج، بقى لي هادي وهادي. لانسينيراسيون واش هي diminution du volume des déchets, diminution du volume des déchets solides et production de matériaux réutilisables. Là, diminution du volume des déchets organiques et production d'énergie thermique. هذه اللي صحيحة. l'incinération ندير لها دي. تيبقى ليا لو ريسيكلاج. لو ريسيكلاج غتبقى ليه هي ا ديالو، لان كاينه هنا دو ماتيريو ريوتيليزابل، يعني diminution du volume des déchets solides et production غنتجو دي ماتيريو يعني عناصر ماتيريو مواد اللي هي ريوتيليزابل، اللي غتم اعاده الاستعمال ديالها ريوتيليزابل. اذا هذه هي الصحيحه. ريسيكلاج غنديروا ليها ا. ونكونوا سالينا الكي سي ام ديالنا، وراه ساهل وباين، غير اللي ما بغاش يجيب 5 النقاط ديالو. اذا وانتهى هذا الفيديو، ونشوفوا ان شاء الله من بعد فيديو اخر